ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ضیاء الرحمن اور آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں دی ویسٹیز شو میں۔ کسی دانا کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ غربت ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں میں احساس غربت ختم نہیں ہوتی۔ احساس غربت ختم نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا دل انتہائی تنگ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر زندگی میں کامیاب بھی ہو جائیں اور دنیا جہان کی دولت کو سمیٹ لیں، لیکن دل کی تنگی کی وجہ سے یہ دولت نہ تو ان کے کام آتی ہے اور نہ ہی معاشرے کے کسی دوسرے فرد کے کام آتی ہے۔ ایسے لوگوں کا رزق پھر چوٹیاں کھا جاتی ہیں اور مرتے وقت یہ لوگ اپنا مال و دولت چھوڑ جانے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے بھی مال کی فراوانی سے زیادہ دل کی کشادگی پر زور دیا ہے، کیونکہ تنگ دلوں میں نہ تو اللہ رہتا ہے اور نہ ہی اللہ کے مخلوق رہتی ہے۔ دوسری طرف جب انسان کا دل کھلا ہو تو اس کا ہاتھ بھی کھلا ہوتا ہے، اور دل کی اسی کشادگی کی وجہ سے اس کا ذہن بھی کھل جاتا ہے۔ لیکن جو شخص پیسوں کو دل میں جگہ دے دیتا ہے اور اس کو اپنی سانس بنا لیتا ہے، تو پھر 1 روپیہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان جاتی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے ان غریبوں میں ہوتا ہے جن کے پاس صرف پیسہ ہے۔ یہ ذہنی غربت کی نشانی ہے، اور یاد رکھیں کہ ذہنی غربت مال و دولت کی غربت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم ذہنی غربت اور اس کی چند نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نمبر 1، احساس ضیاع سے محرومی۔ ذہنی غربت کی پہلی نشانی احساس کا نہ ہونا ہے۔ ہر وہ شخص جو زندگی کی قدر نہیں کرتا اور اپنی قیمتی وقت کو بے مقصد کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ ذہنی غربت ہے۔ ایسے انسان میں احساس ضیاع نہیں ہوتا۔ اس کو یہ بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ میرا کتنا قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ وقت اس قدر قیمتی چیز ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ بھی اٹھاتا ہے، لیکن ذہنی غربت کا شکار انسان اس قیمتی دولت کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ آپ نے کرکٹ میچ تو دیکھا ہی ہوگا، اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں اتر کر کھیلنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسا شخص جس کو اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ پیسے خرچ کر کے ٹکٹ لیتا ہے اور اپنا وقت نکال کر میچ دیکھنے جاتا ہے، یہ ذہنی غربت کی نشانی ہے، کیونکہ اس کے اس کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، اور وہ اپنے جس فیورٹ کھلاڑی کو دیکھنے جا رہا ہوتا ہے وہ تو اس میچ کا لاکھوں روپے معاوضہ لے رہا ہوتا ہے، اور اس کھلاڑی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ اسے دیکھنے کون اور کہاں سے آیا ہے۔ یہ اس کھلاڑی کا پیشہ ہے، لیکن ذہنی غربت کا حامل شخص اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی شخصیت پرستی میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اپنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع کر دیتا ہے۔ ذہنی غربت والا انسان صرف گیم دیکھتا ہے، کھیلتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ صرف دیکھنے والے ملیں گے، کرنے والے نہیں۔ آپ نے اگر واقعی زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو پھر تماشائی نہ بنے بلکہ کھلاڑی بنے۔ نمبر 2، ہائی جیکنگ۔ ذہنی غریب والا انسان مادی چیزوں کے ہاتھوں بہت جلد ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایسا شخص آپ کو ہر وقت بلا مقصد سوشل میڈیا پر موجود نظر آئے گا۔ وہ ہر دوسرے فرد سے جھگڑا کرے گا اور ہر کمنٹ کا جواب دے گا۔ وہ ان لوگوں میں بڑا متاثر ہوگا جو سوشل میڈیا پر فین فالوئنگ رکھتے ہیں یا پھر ٹی وی اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ واضح ہے ٹی وی دیکھنا اور ٹی وی پر آنا دونوں میں فرق ہے۔ ذہنی غریب والا انسان اپنی زندگی میں کوئی محنت نہیں کرتا اور نہ ہی خود کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ٹی وی اسکرین تک پہنچے، لیکن جو لوگ ٹی وی پر آتے ہیں انہیں دیکھتا ہے اور ان کی محبت میں دوسروں سے لڑائی جھگڑے بھی کر لیتا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج کی ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس سے صرف اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے جتنی میری ضرورت ہے۔ میں اس کو اپنا مقصد حیات نہیں بنا سکتا۔ جیسے میرے پاس اگر گاڑی ہے تو مجھے صرف ڈرائیونگ پر توجہ دینا چاہیے۔ اگر میں اس گاڑی کا ریڈیٹر صاف کرنے لگ جاؤں یا پھر اس کا ٹائر نکال کر پنچر بنانے لگ جاؤں تو یہ اپنے وقت اور توانائی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مخصوص لوگ موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ بہترین طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔
लेकिन ज़हनी गरीब वाला इंसान इस फलसफे के उलट चल रहा होता है और हर उस काम में हाथ डालता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई को बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ाया करता है, जबकि उसके बरक्स ज़हनी मालदार इंसान एक मकसद के साथ जीता है और हर उस चीज़ से दूर रहता है जो उसके वक्त और तवानाई को ज़ाया कर दे। नंबर 3, सुस्ती और काहली। ज़हनी गुर्बत का शिकार शख्स आपको सुस्ती और काहली का मुजाहरा करने वाला मिलेगा। ये लोग हर वक्त कदम नहीं उठाते, ये मुनासिब वक्त का बहाना बनाकर सोए पड़े रहते हैं। ये आपको सोचते हैं, देखते हैं, अभी वक्त नहीं आया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे और इसी चक्कर में ये लोग बेहतरीन मौके को गंवा देते हैं और फिर टिश्यूएं बहाकर रोने लगते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेरे अंदर शुरू से ही जिम्मेदारी का भरपूर एहसास रहा है। मैं मदरसे का तालिब इल्म था, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोई ना कोई चीजें बेचा करता था, कुछ ना कुछ मोहल्ले में बेचा करता था, जिससे होता था कि मेरे पास में कुछ थोड़ी सी इनकम भी आती थी और मुझे खुशी भी होती थी। जबकि आजकल के बच्चे पढ़ने के दौरान तो वालिदैन से पैसे मांगते ही हैं। अफसोस तो इस बात का है कि डिग्री लेने के बाद भी वो वालिदैन के भरोसे जिंदगी जी रहे होते हैं और अपना खर्चा उठाने के लिए कोई छोटा मोटा काम भी नहीं अपनाते हैं। याद रखें कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद न उठाने वाला शख्स कभी बड़ा इंसान नहीं बनता। ज़हनी गरीब वाले इंसान से अगर आप पूछें कि डिग्री के बाद क्या करना है तो वो कहेगा मेरे मामू या मेरे भाई या मेरे चाचा का लड़का गल्फ में है, वो मुझे बुलाएंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा, वरना फिर देखेंगे। जबकि ज़हनी मालदार इंसान मेहनत और मशक्कत का आदी होता है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता और ना ही वो दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी जीता है। वो अपना सफर जल्द से जल्द शुरू करता है और इसी वजह से वो बाकी लोगों से आगे बढ़ जाता है। ज़हनी गरीब वाले इंसान को हर वक्त नौकरी की फिक्र होती है, जबकि ज़हनी मालदार इंसान नौकरी की फिक्र नहीं करता। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है और नौकरी लेने के बजाय नौकरियां देने वाला बनता है। नंबर 4, इल्जाम तराशी। हर ज़हनी गरीब शख्स आपको दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला मिलेगा। वह इंसानों से, माशरे से, मुल्क के निज़ाम से, अलगरज हर चीज से शिकायत कर रहा होता है। वो खुद कुछ नहीं करता, अपने हिस्से की शमा रोशन नहीं करता, लेकिन दूसरों पर तनकीद और इल्जाम तराशी जरूर करता है। याद रखें दोस्तों कि दूसरों को इल्जाम ठहराने वाला शख्स जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कामयाबी का पहला उसूल ही ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, आपने मेहनत करनी है। अपनी मेहनत से आप कामयाब होते हैं या फिर नाकाम, दोनों सूरतों में आप खुद को जिम्मेदार समझते हैं। नंबर 5, दिखावा। ज़हनी गरीब वाला इंसान हर वक्त दिखावे की फिक्र में होता है। वह अपने पास मौजूद चीजों की नमूद और नुमाइश करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझे महसूस करें, मेरी तरफ तवज्जो दें और मैंने जो कपड़े पहने हैं, जो घड़ी मेरे हाथ में है या जो मोबाइल मेरे पास में है, लोग उस पर वाह वाह करें। ऐसा शख्स मामूली रिक्शा खरीद कर भी पीछे जूते लटकाएगा और लिखेगा माँ की दुआ जन्नत की हवा, जबकि उसके बरक्स ज़हनी मालदार इंसान को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, उसका काम ही उसका दिखावा होता है। नंबर 6, हसद। ज़हनी गरीब वाला इंसान चीजों को हमेशा मनफी जाविये से देखता है और दूसरों के लिए अपने दिल में हसद रखता है। हर कामयाब शख्स के बारे में उसका मौकूफ ये होता है कि ये धोखाधड़ी से कामयाब बना है, इसमें अपनी कोई मेहनत शामिल नहीं है। वो हकीकी कामयाब कहानियों के बारे में भी कहता है कि बस उसका तो दांव लग गया है, उसका अपना कोई कमाल नहीं है। इसी तरह का रवैया हमारे माशरे में आम है। यहाँ लोग अमीर आदमी के पीछे बातें करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि वो अमीर बनना भी चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इंसान जिससे नफरत करता है उस जैसा कभी नहीं बन सकता। किसी इंसान जैसा बनने के लिए
मोहब्बत शर्त है। हमारा माशरा भी कामयाब इसीलिए नहीं हो रहा है कि यह कामयाब होना तो चाहता है लेकिन कामयाब लोगों से नफरत भी करता है। नंबर 7, काम की इज्जत। ज़हनी गरीब वाला इंसान हमेशा अपने काम को बोझ समझता है। वो बड़े और छोटे के तराजू में कामों को तौलता है। जिस काम को वो छोटा समझता है तो उसको करना अपनी शान के खिलाफ समझता है। बल्कि हकीकत तो ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे नीयत छोटी या बड़ी होती है। फिर चाहे वो किसी मस्जिद या खानकाह में लोगों के जूते ठीक करना ही क्यों ना हो, अगर उसके पीछे नीयत खालिस है तो अल्लाह के यहाँ ये अमल मकबूल है। लेकिन अगर कोई शख्स मिंबर पर बैठकर दीन की खिदमत कर रहा है और उसकी नीयत ठीक नहीं है तो ये अमल किसी काम का नहीं है। ज़हनी मालदार इंसान हमेशा अपने काम से मोहब्बत और उसकी इज्जत करता है और उसको अल्लाह का इनाम समझता है और छोटे से छोटे काम को भी करने में शर्माता नहीं है। बाहर मुल्क में हर शख्स, चाहे वो आम है या खास, अपने सारे काम खुद करता है। चुनांचे गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के CEOs भी अपने कप में कॉफी भरकर खुद लाते हैं, अपना ब्रीफकेस और छतरी खुद उठाते हैं और इसको आयब बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि गुर्बत खत्म की जा सकती है लेकिन एहसास गुर्बत नहीं। इसलिए हमेशा अपना दिल खुला रखें, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढें और उसके मुताबिक जिएं। इल्ज़ाम तराशी से बचें और अपनी कामयाबी या नाकामयाबियों का जिम्मा खुद उठाएं। दिखावे और हसद से खुद को पाक करें ताकि आपके लिए रास्ते खुल जाएं और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको भरपूर इज्जत दें ताकि अल्लाह ताला आपको भी इज्जतों से नवाजे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।